আমি সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ থেকে সবাইকে আপিল করি যে ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং স্টেট হাইওয়েতে আপনার যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, অ্যাক্সিডেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে 1 ঘন্টার মধ্যে, যাকে গোল্ডেন আওয়ার বলা হয়, সেই ব্যক্তিকে যদি আপনি হসপিটালে পৌঁছে দেন যে রহবীর যোজনার মোতাবিক, তাহলে আপনি পুলিশকে ইনফর্ম করেন নিকটবর্তী থানাতে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে আপনার 25,000 টাকা দেওয়া হবে রহবীর যোজনা থেকে এবং তাকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হবে। থ্যাংক ইউ। এবং সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ আপনার সবার সঙ্গে আছি। থ্যাংক ইউ। Remaining in the same country, if I go and settle in another place, that person cannot be called a foreigner. He or she wants to live a better life as he or she has shifted in another state. Therefore, the Chotogram, the part of Assam, the part of Mizoram was once upon a time ruled by the kings of Tripuradi. The history says, history cannot be hidden, history cannot be covered, history will reveal itself. Therefore, this is very clear that Riyangs have never migrated from any country. আপনারা জানেন যে গত 8ই অক্টোবর দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিবাজার মহকুমা বগাফাই মাধ্যম স্কুলে রিয়াং জনগোষ্ঠীর একটা অনুষ্ঠান, 33তম হতগরি অনুষ্ঠান, যেটা প্রতি বছর হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ছিলেন। তো তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়টা তুলে ধরে, সেটা হচ্ছে যে রিয়াং যে জনজাতি গোষ্ঠী ত্রিপুরাতে রয়েছে, তারা ত্রিপুরার যে উপজাতি জনগোষ্ঠী অন্য যারা রয়েছে ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীকে যদি প্রথম ধরা হয় বৃহত্তম হিসাবে, দ্বিতীয় জনগোষ্ঠী হিসাবে রয়েছে রিয়াংরা। তো কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে রিয়াংরা এসছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম, সেখান থেকে এসছে। কথাটা কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য। তেমনি আরও যারা এসছে, চাকমা, মগ, গারু, নোয়াতে ইত্যাদি, এরাও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এসছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য, ইতিহাসকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তো পূর্বতন যে ত্রিপুরা সীমানা মেঘনার পূর্ব পারব্যে বিস্তৃত ছিল, যাকে চাকলা রসুনাবাদ বলা হতো। তখন ত্রিপুরা ছিল 2টি জেলা বিভক্ত, পার্বত্য ত্রিপুরা, যে ত্রিপুরা বর্তমানে আমরা থাকছি, আর যেটা সমতল ত্রিপুরা ভাগের কারণে ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির সময় এটাকে বাদ রেখে শুধু পার্বত্য ত্রিপুরাকে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি করা হয়। তো সেখানকার অধিবাসী বাঙালিরা, সেখানকার অধিবাসী চাকমা, মগ, রিয়াং, নোয়াতিয়া আরও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক, এটা ঐতিহাসিক সত্য। তো ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পর সেখানে ধর্ম রক্ষার্থে এবং কি বলবো নিরাপত্তার প্রশ্নে বিভিন্ন কারণে বাঙালিদেরকে যেমন আসতে হয়েছে। Pasti joto sini ti prasa maya dengan di kurungna. Ini yang orang dua kok berpress media robai. Kerumunan kamu ti prasa nang message serunan na ya. Je ang already ini ang Nokia kare, ini ang nok lip nakha. Ini 2-3 mas ante noko kifilia. Kami wo ti prasa rok মনে বখানি কো একদম আমতি প্রসার পারাও তানসানাই সামনে চাকরি খেনে মোটাম মঞ্চ প্রত্যেক কামিও থানিনি বড় মালাইনে ডিসকাশন খাইনে পারা টু পারা কাইসে কামিনিতে কাইসে কামি বাড়িনে ওখানে ত্রিপুরানে প্রত্যেকটা কামিনে কাভারেজ খেনে চেষ্টা খেনে খানি 2-3 মাস আমরা যত লোকের অগ্নি কোঅপারেশন নাঙ্গো এই নরকনি জরা নাঙ্গো আনকিসা Gamon bagai tini to ang jangali awo thani tabo chaita bo Chombonagar jangali awo tarpore khana Teliamura
अथवा अमरपुर आरो नै बो लोकेशनाव खायनाय आं फार्दार आं जतबाय सारिखौ डिसकासन खालामनो परे डिक्लेयार खायनाय तामखां नखौ बिया गारैनो नखरका कारण आं आगोलनि सिमै दिल्ली जरा जे हिमै थांमानि ओ जागाव नरनि जतनि कन्ट्रिबिउसन बे कोअपारेशन आबोनि बागै जतनो खानि हामजाक मते चबानि चिबाय फियाबा आबक जे सरकारनि जे वानसक माने जोंनो तो 80% ते अब क्लियरिया आबोनि बागै मुस्कां नांखांके जे कोनो सिचुएशन जे कोनो मुभमेन्ट आबोनि बागै बुस्थु क्लियर दंथाय आबोनि बागै वानसक थाय फियाबा जत्तो बाय डिसकासन खालामनानै जत्तो बाय एकमत लायनानै जत्तो बाय बुजिलायनानै अब सबसे इम्पर्टेन्ट हिनि आं खाख्लायो आबोनि बागै मियाव आं मुस्कां सिनियर सिटिजेन्स TCS officers ro broker boy malaika mon pore bubagra miya for long term or actors ran discuss khega ke discuss o kamang ma kokno borogo maharaja ro bubagra ro guide khega garne bisingono kaisa conclusion go sun nokar laika sun bubagra ni suggestions te bubagra ni one shot money apno respect ma khane apno honor khayo ke apno honor khayo hai pano lukorok ni one shot mokte lukorni je bukhani je pira duk dort lukorok ta one shot o manino bo ang belai ke sinamo sumo o manino lukorok oi malai nai clear na musumo tarpore bolo lukorok ni je kok as a mediator hisabe bubagra baiba দেশে ডিসকাশন খানে চিলিটি প্রাসা পাবলিক ro am jono tam tisi one shot na tarpore se जों tam khane khayo one shot ne te am khane khayani bagino lukorok bai noro baibo नोने सजेशंस ते नोने गाइड ते नोने तामो समस्या आबो यार मथामिने सिनानि गाके नखौ गया करनानि सारा नोरनि कामी कामी फाइने नोर मालाइने कक सालने सारा कोनो विकल्प करे आमोनि बागिना ओ अल्टरनेटिव लामाना तिनि चूज मा खायगा गां खाखलै जत्तनो कोऑपरेशन खायनाय आनि नक नखौ बानो कोऑपरेशन खायनाय नि खाखायो आबन बनि नक नखौ फ्री हेन याकार का नक नखौ अवस्था बाहाय नां साइमा बाहाय परिवेश बाहाय सिचुएशन नक नखौ बरो ते 2-3 मास थांना ना कारियाबो बांसिया थांनाय बां 2-3 मास याकारि न याकारि थांका नामन बागिनो नरनि जत्तनि कोऑपरेशन ते सजेशंस अब लाइक इम्पोर्टेंट ते जत्त पॉलिटिशियंस जत्त लीडर्स बरो बायबो डिस्कशन खायनाय kaisa right way to tiprasani bagi bahai ke chen buskango right decision na harinai sen tiprasano kaisa chen sa self no goiman aboni je naharno aboni je vision no sen khansang ke belai ke chanai ne personally khakha hambai inke tabo apatato chompono gran thane tei boni pore chompono goro jangalio lukuro bi se malai kok salene jesta khine moni pore tini horni simi khanani simi ngaka sengsinai गाड़ी गुरा तो लोगे तंगनाय को एकटा किंतु ते कैसे कामियो हिमुई जे जगह हिमुई मिया गाड़ी सॉरी गाड़ी थांनाय मिया जगह हिमुई थांनाय कोन प्रत्येक पारानि बरफ बै थांनाय सालायनानै चेष्टा खायनाय आबन बागै नरक बांबाय किसा जोगाजोग खायदि ते नरनि कोऑपरेशन नांगौ आर बेलायके आम जनता ते साधारण पाब्लिक नरनि कोऑपरेशन अब सबसे इम्पोर्टेंट दिस हामबाय पैदल यात्रा खालाया दिल्ली अभियान थांमानि नों हाइड्रक्सिखौ फेबा ताबो केतेसर नक निसे 2-3 मान रबो नों नखर गाहेनै नों अरो ताबो लोक बसकाम नक जागे साइदं का गांगाय नोंनि नक नखनि बागै खेवान सलिया दा नों बखरकसा नक नखं हिक्सा नि बतंना नों आव नखरंनि बागै खेवान सलिया दा नक नखनि बागै तो वान सलियो किन्तु नक नखनि बागै वान सकानो ग्रेटर इंटरेस्ट नाखंके पूरा तिप्रासानि जे ओ त्रिपुरा हा आबो बुचिनि किसे नक हैनो इनके नायदि कायसा नक नारना बागै नखंनि फेमिली ठीक दङ नाबो खूब प्रयोजन किन्तु कायसा कामिना ठीक नारना बागै पारानि बरक ठीक दङ नाबो खूब प्रयोजन किन्तु कायसा दफना नारना बागै पूरा सोसाइटी ठीक दङ नाबो खूब प्रयोजन आमन बागै आनि नखं ते कायसा नखं दङ तिप्रासा अब सबसे नखं कत न जति ठीक तनै मिया खाने नखं देराय थाङो आमनो वान सबिन तिनि अमने इम्पोर्टेन्ट रिसमान नि फैमिली के एक्सेप्ट देखला जे नों थांदे
दफान बाके सामने borok accept khayo hai pano borok bahai ke survive khine abo to mono porang yakari mar kis kus pane ke liye kus khona padta hai പൂന്തുറ കടപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ കയറിയത് കരമടി വലയിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടതാണ്. Ha ha ha!